दुसरें सांगपाक सोदता जे प्रिंट मिडिया आमकां आयकूंक येला की प्रिंट मिडियाचे प्रेशर येयल्लो आसा जावं दुसरे जे मिडियाज आसा हाऊजीस तेंचे खंय तरी प्रेशर येयल्लो आसा की आमचो प्रोटेस्ट हो खंय तरी दाखोवंक जायना म्हणून. सो सगळ्या प्रिंट मिडियांक आनी बाकीच्या मिडियांक पसून हांव रिक्वेस्ट करता की गोवा वाचोवपाक फुडें सरा, अशें भिवन फाटीं रावं नाका. जाल्यार एक क्षण येतलो की सगळे जाण प्रश्न विचारतले, अरे तेन्ना तुमी नासले मरे. एक टायम तुम्ही असे स्टेटमेंट दिता. आता फाटले फावट स्वप्नेशान एक स्टेटमेंट तरुण भारताचे काढलेले. 2 वर्सां पयलीं तरुण भारतान एक कमेंट केलो आनी तेजेर जस्टिफिकेशन 2 वर्सां जाली अजून तेजे पेंडिंग आसा. तसो प्रश्न तुमचेरूय येतलो, बाकीच्या मिडियांचेरूय. तुम्ही भिवो नाका. भिवनासतनाच हे लोकांचे जे मत आसा, जे ओपिनियन आसा, लोकांचे जे प्रोटेस्ट आसा ताका सपोर्ट करा आनी सरकाराक मातशें कळोवन दिया की हो गोवा वाचोवपाक तुमचे पण मौल्यवान जे तुमचे पण हे आसतले सपोर्ट आसा म्हणून. एक लक्षात ठेवा,